bagi nasing dongsa khapang ni joto takte bukno kilo khabai khoi lamsago tini jorani kok padao tini 17 tarik kagos 2025 tini salmari o kotor kok tuma tuinor busung tawang somir jorani kok pandao puliano satai klayo महाराजा वीर विक्रम किशोर मानिक बहादुर नि आचेमनि साल फाइटम बस करने 19 तारिख अगस्त ओ 19 तारिख अगस्त महाराजा वीर विक्रम किशोर मानिक बहादुर नि आचेमनि साल पालाइमु अमते खेनो उंथाइ क्लायो जे महाराजा नि आचेमा साल महाराजा न सिमि बरम रमा बाइ पाइगला टंग कसं लुकुरक न से बरम रना नांनाय टंग कसं लुकुरक बियालक लाइजाक बिखेता लाइजाक दुख बिरमानक लाइजाक borok bir bikrom mase phan tong di borok ni kuno len den krei borok janje bai si palaya kebo mase kebo manengya kebo sakhamya kebo tam sarai jaga sekjagi tongo kebo ba jindala klai tongo boi krei khata krei porimaya borok no chuba khangkaise borok no thangai lukurok bai krengai khangkase je hoda hamkrai songtan ro krengai khangkase soi bir bikrom ni asemani sal muk thangnai ba kaisi meaningful ngai phainai ortho boho nyakhaiba kok manggonang ओ कप कसार खा बुवाग्रा प्रदोत किशोर देवबर्मा महाराजा वीर विक्रम किशोर मानिक बहादुर नि बुसुक ब तिनी सोशल मीडिया ओ फाइने लुकुरग्न कबखा सिक्लारग्न कबखा बरिरग्न कबखा पार्टी जेसपन खलाइतों किंतु महाराजा वीर विक्रम न हामजागि तंग हुकांकाय बिनि मुंगै केक्स मि रालायै तंग थक चालायै नंलायै बिरानि चालायै मसालायै इंगला बिनि आसेमा सालकेव बाके नंथाय आसेमानि निको महाराजा ने आसेमा सालो जों दिनि नर्म चुबा चुख्लाइया केबो बय परिमाया रग्न स्कुल थांगै चुबाखा केबो मासाय आंगै दंमानो माइरं याफैका केबो हानयाङै दंमानो चुबा उइखा केबो जागानि दले खलाइमि आंगै दंखा बा मा बाता मायाङै दंखा बरनि बागै गिसा मालाय कक सावै बरनि दुखु दसना खनाइका इङाखा बरनि कग्न सरकार थांगै साइका जदिও महाराजा वीर विक्रम किशोर मानिक बहादुर नि आसेमा सालजगै ताबो खास्तेव नखा सालजा सरकारि छुटी हापां दुआ मंगल खांकाय चाकि खाय बार मते इनभल्व नै सामुं खलाइनो अ कग्रो कचारखा खनायनो फाइ पुलिया बुआग्रानि कक कचार नि मेसेज शिवाय एवरीबॉडी सबको नमस्कार I have come live on Facebook आपको एक इम्पोर्टेंट मैसेज देने के लिए 19 अगस्त महाराजा वीर विक्रम का जन्मदिन है। वो सिर्फ मेरे ग्रैंडफादर नहीं थे, वो एक फाउंडर थे ऑफ मॉडर्न त्रिपुरा और आज से 117 साल पहले उनका जन्म हुआ। आज महाराजा हिंदुस्तान में नहीं है, गणतंत्रता में महाराजा नहीं है, लेकिन जो काम महाराजा वीर विक्रम ने अपने लोगों के लिए किया वो जिस दिन हम भूल जाएंगे उस दिन हमारा आइडेंटिटी, हमारा कल्चर, हमारा इतिहास एक परिवार का नहीं, आप सबका, वो हमारे बीच से चला जाएगा। बहुत लोगों ने महाराजा का काम देखा होगा। वीर विक्रम कॉलेज हो, लैंड रिजर्वेशन हो, जहां में आज जो ईडीसी बना है वो महाराजा का थिंकिंग था। जब महात्मा गांधी ने चिट्ठी लिखा, जब बांग्लादेश में लोगों को मारा जा रहा था, महाराजा ने उनको पनाह दी। जब फैमिन हुआ बंगाल में 1940 में, तो हमने त्रिपुरा से खाना, चावल हमने भेजा अफेक्टेड फैमिलीज को। रविन्द्रनाथ टैगोर को प्रमोट करना हो या फिर तिपरासा के लिए लैंड रिजर्वेशन करना हो, एजुकेशन को बढ़ाना हो, वीर विक्रम कॉलेज का स्थापना करना हो, अस्पताल खोलना हो, गर्ल चिल्ड्रन के लिए स्कूल स्टार्ट करना हो, बुद्ध मंदिर बनाना हो, पूरे दुनिया में जाकर त्रिपुरा का नाम उठाना हो, महाराजा ने किया। हिंदुस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन से पहले महाराजा ने त्रिपुरा का कॉन्स्टिट्यूशन बनाया, जिसमें
डेमोक्रेसी को लाया गया। राजा ने अपना पावर खुद कम करके पावर पब्लिक के हाथ में देने का एक संविधान बनाया। तो महाराजा वीर विक्रम कोई पॉलिटिकल पार्टी का तो था नहीं, वो पूरा त्रिपुरा का था, आप सबका था। परसों उनका जन्मदिन है। आई अर्ज ऑल माई पीपल, आप लोग अगर महाराजा का नाम को याद करना चाहते हैं तो अपने बच्चे में वही सपना देखिए जो महाराजा ने आपके लिए सोचा था। स्कूल में जाकर प्लीज डिस्ट्रीब्यूट फूड टू चिल्ड्रन। हॉस्पिटल में जाकर जो बीमार है उनको प्लीज कुछ खाने के लिए दीजिए, फूड पैकेट डिस्ट्रीब्यूट कीजिए। अपने गांव में, अपने घर में क्लीन, अपने विलेज को क्लीन कीजिए। आज हमारे गांव, घर तो सफा है लेकिन घर के बाहर मैला है। विलेज क्लीन ड्राइव कीजिए। एंड मैं अपील करता हूं नॉट ओनली टू टिपरा मोथा, टू एनजीओज, टू स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशंस। 19 अगस्त को एक दूसरे को हाथ मिलाकर प्यार कीजिए। जिंदगी छोटा है सबका। महाराजा भी 39 इयर्स की उम्र में उनका देहांत हो गया। आज महाराजा जिंदा रहते और 5-6 साल या 10 साल तो शायद हमारा त्रिपुरा का भविष्य भी और अच्छा होता। लेकिन कंचन प्रभा देवी, मेरे पिताजी ने उस समय जो भी किया, आज इसी के लिए हम लोग एक वी आर प्राउड इंडियंस। वो भी महाराजा का सपना था। घर जलाना बहुत आसान होता है मेरे दोस्त, घर बनाना या घर को एक रखना बहुत मुश्किल होता है। आई अपील टू यू ऑल, हम लोग एक दूसरे से इतना नफरत क्यों करते हैं? क्या प्रॉब्लम है? किसके लिए नफरत करते हैं? इसमें भी आप विचार कीजिए। आज जब बच्चा, आपका बच्चा, हमारा कोई और, किसी और का बच्चा, उसका भविष्य के बारे में सोचिए। अपने बच्चे को नफरत मत सिखाइए, एकता सिखाइए, थानसा सिखाइए। 18 तारीख को कल मेरा बहन भी, प्रज्ञा कुमारी भी फोटो एग्जीबिशन कर रहा है। मैं भी जाऊंगा, मैं भी रहूंगा। लेकिन 19 तारीख को जन्मदिन है महाराजा वीर विक्रम का। उस दिन अपने डिस्ट्रिक्ट में, अपने ब्लॉक में, अपने गांव में, अपने शहर में जाकर महाराजा के नाम में बच्चे लोगों को थोड़ा सा टिफिन बांट दीजिए। ओल्ड एज होम में थोड़ा सा टिफिन बांट दीजिए। पेशेंट जो बीमार है उनको थोड़ा टिफिन दे दीजिए। अपने गांव को थोड़ा सा साफ सुथरा करके क्लीनिंग ड्राइव कीजिए। इंकाय बुबाग्रा प्रदोत किशोर देव बर्मा साका अबकुर पॉलिटिकल नाया एनजीओ नि मथानि जतनो महाराजा वीर विक्रम नि आसामनि साललो जे बुरा बुरी तंगमानि नग रग बा तंगरा थाइ रग थांगिनाय जामुं गाहामरेदि रि गाहामरेदि बा स्कुल परिमेर न परिरेदि हॉस्पिटल रग जामुं रेदि अमाकेसे सय पालाय मुंनाय ताइ ताबुकनि जे नेक्स्ट जनरेशन बर्मा महाराजा वीर विक्रम हरि नुक्ति तानि हिमबा बर्मा जों गाहाम खालामखासे सिनि थिनां गाहाम मुंनाय महाराजा वीर विक्रम माफ्रोनो खासरांनाय जेफ्रो सिनिहा गाहाम करन थं थं जुक उक्ति गोनां बायकफ्लंनाय साकजुक जागोनाय yang महाराजा वीर विक्रम किसुमानि को बहादुर आसामनि साननतिनाय तो एडिसि हापांनि बखाति बो खुमरक लायनाय जुदा जुदा सांबतां दंनाय आबाकेनो महाराज कुमारी महाराज कुमारी प्रज्ञा देवबर्मानि बखाति बिनि मथा इंटेक्ट त्रिपुरा चैप्टर बरक बहायनो आसालाव स्पेशल पोस्टल कवर कारिनाय 117 तम महाराजा वीर विक्रम किसुमानि को बहादुरनि आसामनि साल ताक्लाय पालाय जाना थांनि दङ आबनो तुइ कायसा फोटोग्राफिक एग्जिबिशन बहायनो उंनाय आगस्ट नि 18/19 नखा सालनै अबं कांके मानिको एनक्लेव गोरखा बस्तिव उंनाय इंके आरो जतननो कबखा फरगे खाबन ताते बुकुचों आनि या फाव ताबु जे कायसा कक तमा कतरंखा जे TSF नि बखाक्तै खना इलिगेल इमाइग्रेंट्स रगनो सान ग किफिलि रहरनानि साइनानि नायतुबनानि ताइ किफिलि रहरनानि सानमुंबाय कतर जबांना थाङि दङ अर सार्किट हाउस
सार्किट हाउस बरक 10टानि सिमी 3टा ना 10टानि सिमी न बरकनि कायसा कतर आंदोलन उंनाय सिटिं डेमोन्स्ट्रेशन सिटिं स्ट्राइक माने न आचुगुई बरकनि जे जबा खाय जे लेथनिओ गारि गोरा लाइरे ग्लाक आबहाय इंनि मानो इंका आबहाय कतर कायसा जबा खाय माने बिसिंतै बरक थानानै नायो गोबांमा कक रंनो आं फुन लाइन नि बिसिंतै कक सानानै चाचुगुई दंमानि लाइन जामानो जों चेष्टा खायनो TSF नि GS हामलो जमातियानो आं करनानै चाचुगुई दंमो फियाबा नायने दि अर त्रिपुरा हाव सिमिया मन्त्री बख्रक नरेंद्र मोदी बोस कांगो जे भारत हादर यगमनि सालो लाल किल्लाव बासावै इलिगेल इमिग्रेंट्स रो बा फादार हानि बरक राजा सबाइनै दं फैनि रो बरनि गोबांमा भारत हापाइमानि बाय भारतनि सिक्लारकनि सेबक करिखा भारतनि बोरै बसारक सेफ्टी करिखा आमनो कारिबो अरनि जे डेमोग्राफिक माने बरकनि जनसंख्या बाङै दं मानि आलादा आङै थांका इनके ओ आलादा आङै दं मानि बाय जों बेलेखे टंकेसेबो दङ ताई कायसा हुमकी हाय आङै दङ जों ताबुक जदि जे कोनो बरक थानचाङै थांकानके बा बरक जदि भारतनो सकंको सित्रा नांके बरक सित्रानि मानि दंखा आबनो मोदीनि वान जागमानि कायसा खास हाजागमानि आबहाय कायसा हालकङै बासाय दंखा अबनो ताइबो फान बक्सिनि चबा बाय चबा चरियावै सासुयावै खलाय थांनायनि बागैनाय चाइटकमुं TSF ब्लकनि बखाक्तै अब खना ना थाङै दङ किन्तु हापांनि बखाक्तै आबोथ पारमिसन तो मादामान खामानिया साइमेको आब कायसा सुमुं दङ चिनि TSF नि थानिबो ताइ बरक जे रोड सिटिं स्ट्राइक आबो कायसा आसुगै पुरा बन्द खलायमानि सिखलायो Agartala Circuit House get North Simano, our Berakeno, VIP ni Bishingopano Jotani Kotor Unko Lama, as a Lamati, MLA Minister Rock, Secretariat of Tango, Gabon Pore, Assembly or Tango, Ga Zagao, the Tangmanino Kasuzaka, Ke Bom Halo, Abnos Hemana Bagi, TSF ni GS, Hamolo Jamatia Cox Halane, Abogani Lanya Tongo. Bobai tabu kok sanan chai to gana direct no live kok sala chinai hello hamola ni kok ne tom lam sogo TSF ni GS hamola jamatia no chini kok tilprani pandao sagra de khana ni bagai norok ni je sit in strike abo bom hai ngai tai busuk tiarang jak abo ngai khuda na kuno karana cancel of dang nai Sitting sprite ini, masa confusing jadi mana je never hire almost atau pun sitting demonstration ini, capital city walk. Ini awal lalu sini pulang, ini hasil nantinya, capital city walk naik, ini dia tu kulit lagi tu, ani koi mau dong naik. Ini student youth, tapi kalau contoh organisasi kayak lagi, kita ngomong ini diwan untuk yoga di yoga dan di situ kan skim orang ini organisasi kayak gitu, dia bukan karena nanti kita macam hati haus kena dia hati cingnya tinggal dan ini sendiri termasuk itu. Boleh bagai kuliah dia tunggu. Ada poin mana tu? Kalau legal migrant. Maka saya tahu. Ya, kalau orang kira kan bukan punya sih, mereka dari tunggu. Tapi aku boleh itu tu participate. Karena apa Tripura ni kes Circuit House kaisa jangan dah ngai nak pun jauh ngai. Circuit House tu sebelum Thailand. City demonstration Acha o je nor ni dabi sekamo to norok just memorandum simiri yo amai andolan no hoya ko o jora o busuk important ni to o no ni chanmo important ni to since the from city demand tapo kancha
तारमाने खामों दमाय दिनी नाखौ अमर दङ थौखा एक प्रोग्राम गरे है के नोटिस टाइम गना बिनो अम दङ सपोर्ट खाइ दङ ओ जिनि इनो बुजि तामो बेसो दरा बैसोनि सिखास नियालो मानसिया आइफानो 15 आगस्ट ताकलाइ दे इंडिपेंडेंस 79 इंडिपेंडेंस डे वो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी को निजे फुट बाइक बस्ता खाने आतानि फाइने रनो ओ हानि बरनो फिरबे दंनाय बनि बागै आं खाखाय गमतिनि जरा का जों आंखौ पोस्ट हाइ हाइ दंमानि नेशनल लेवल जरा जिनि प्राइम मिनिस्टर जरा को फुट केखा बनि बागै जों एस द इंडिजिनस पीपल जों बुंबारा हानि सानदे आं बयनाय जतनो ओ मुभमेन्ट पार्टिसिपेट खायो जों जेबो स्पेशली नॉर्थ ईस्ट नि बखातुई तो अवश्य सेंट्रल गवर्नमेंट न तो सेंट्रल तो सावनि दङो फियाबा आबनि यागलो नरनि आंदोलन तांगै यावहाय क्रा खाय नाङै दं ताबो अमते वैसा रिमाइंडर खायगानि दिनि बर'नो सिसारगानि दिनि वासक माने तरगै दङ हाइफानो दिनि बर'नो जों देवाइसा खाप खालामो बागै हायके गभर्नमेंट दङो खालामो बागै बर' नायने गेट सेंट्रल गवर्नमेंट प्रेसार होगो हाइफानो दिनि जे प्रहार होगो जों नायने गेट गवर्नमेंट इनदै बंसा इनिशिएटिभ लादा गया बनि हाव आसाम हायगो हेमन्त बिश्व शर्मा बनि जे फाइ दङो तातानि हानि बर'नो जों रखायनाय दिनो सोशल मीडिया लोगै दङो ओपेन फायर हानि बर' रिप्रे गगनानि हाइफानो दिनि हाव दं थायनिया बनि बागै जों बांके आं वाट्सअप दिनि बियासे वाट्सअप जों फरा कतल मानसि सानाय सने गभर्नमेंट अफ त्रिपुरा खानायबो सेंट्रल गवर्नमेंट खानाय हेलस द वाट्सअप बनि बागै दिनि मुभमेन्ट जों अमते हायगन केरे आउट खाना खाइ दङ नरक जे खरा कबक मानि बिसिङो साबो फाइमान या आबताइसा सराय के कक सारानिके नों साब साबनो रिंनाय आं अमहा जोंनि डिएमसी नि डिमान्ड सिमिया बे दोंथुनायनि डिमान्ड सिमिया दिनै जों खाखायो बे नट पलिटिकल पार्टी जोंनि रिजनल पलिटिकल पार्टी सोशल अर्गेनाइजेशन जों गोबां एम जों दिनै नाखौ जतनो दिनै हानो फिरगै नानै जों बेबायदिना दिनै हाव जों राज फैगोन दाबो जों बिएफएफ खायगोन नै केबो फानो हायारो दं खानके जों हमनो नांनाय वासक खालि गलायनाय दा वासक गै नानाय ने आं वासक माने हमनो रोंनाय जों गायसा इलिगेल माइग्रेसन जेगे जों फरा दिसाइ दंगो बनि बागै दिनै हानि बर'ग्र वासक को जे दतने दायित्व दंगो ओ दिनै जेगे जों बार खरा दिखानि बागै बिएफएफ नि खरा सिरिबाय खालि आइफानो आं बार सागि इट्स बी पीपल मुभमेन्ट बाके दतनो दिनै बर'ग्र नखमा खालि डेफिनेटली गभर्नमेंट फिटिया नायि जों आसाम दोंमोन सालरोगै जों खरा खालाय फायदों दाबो प्राइम मिनिस्टारनि जों फुट बाइक थांगो सागैमा दंखा इंडिया दिनै खाथुम जानाय कर्स एटा नामाय खरा पदबिसने डेफिनेटली दिनै अ डिमान्ड दिनै मुभमेन्ट अफ सक्सेस नायनि जों वासो ताइ कैसा उस कांगो नाराय दंथाय प्रेस मिट खायतिनि उनरनो नुखा ओ सिट इन स्ट्राइक खाय दंमनि जरावनो सीएम नो बो डेपुटेशन दैनि हमनि बसो कोबोय जों मेमोरेन्डाम याफारनाय ताबो सानमुं दं आरो Prime Minister de on the memorandum national in overnight so our national in the memorandum summit at the night no is the BFD also cái to अवसुनो आनि सुमुंग तो नों कोनो पाइथेगा कोनो कक कचा मुंग तो तंग अनि कक कचा मुंग तो हमरो तंगाय जों खना ESF रिंटिं दंगो रिंटिं डेमोन्स्ट्रेशन फाइफाना ESF नि मुभमेन्ट होया गय निनि आनि बागै जों फाइट दंबा आं जत्तो रुकुनो बंनाय अ ना पॉलिटिकल पार्टी ना NGO ना स्टुडेन्ट अर्गनाइजेशन गोबां दंगो प्राइभेट स्टुडेन्ट अर्गनाइजेशन कॉमर्स फ्री अर्गनाइजेशन कॉमर्स फ्री अर्गनाइजेशन आं जत्तो गयनाय जों जत्तो नि बागै खरा दिखाय दंबा जों मुजु बुजे पालके तुके सब खरा दिखाय केजिनि खरा देबो गभर्नमेन्ट पयजान होनै सेंट्रल गवर्नमेन्ट डेफिनेटली नोटिस करानि तो बिरगाले नि दंगो जों जे मानता नि स्टुडेन्ट अर्गनाइजेशन नि जों खरा दिखाय दंगो आइफाना जों देबो नेशनल लेवल कि सगारिका जों पालके मान अकनाय आनि कोइ हमरो दंनाय जों बिरगाले नि मुखा
Belai hambai hambalo nung angbai kerni kok sahma bagai. Kai jeung kok khana ka TSF ni Central JS hamalo jamatiani khugo jalukurano koikha kono bura cherai buri ta handi jotono phaibaidi khana circuit house illegal immigration no reklanyani Bharat Sarkar no khnarnani pura notice no ngi tongo choba Tripura bo phungon nangnai o kok no saklai kha TSF nai thainga tabo khana busu borok phainyo circuit house busu pungno sarkar no busu mokol kaisomni phunugui manno sarkar samung tangyangi tongo no busu tangri manno Ikai kabel tadi buksong TSF ni awal hai samung illegal immigrant sob kopulung tai tabuk je borok rok ni coba ngai tongo ni jarawa Bangladesh be halo khamte yang ni tongo ni jarawa Bangladesh tidak engka Tripura nangka sebani bo drone kaisa klai kirma singsa klai jak man lai nai tini urpa tilauka kiri layuka borok kutum layuka polis thanguka tai abno tabuk garati sab roho ka saibenya drone ku sudam ni no hni khanaka patimung patika ka lepunga thanani bising khobjangnai kalapania amchayo abang engko Mohanpur tai engko tin Bhamutia amchai klayo aro drone kaisa klajak man laikha rabar engko bagan bisingo Akash Debron mungi khorsa taku rabar rana thantani wo amo ti urumuro nang laikha pari khare nyene lepunga thanani bkhakti tam saklajaka o thanano bisi kirma kri hini pano borba am jogi nyani hini sawi khnarka Bangladesh ha arigana tin Bhamutia amchaini bising khobjaknai kalapania parao asumsa drone klaijak rabar bagano manlai kiri koro onglaikha kami amchaini lukurok rabar rana thangi Akash Debborma mungui khoroksa takhuk abo nugui kamio sapaike borok belaikha kuthumui thanglai wansa toksa kathalai tai kha kirijak laikha Bangladesh border gana angmani bag obo sabono naisomna bagi rohorka eba keboni amchayo bumpe khairna bagi dia rohorka nei kiri koro ongjaklaimai olono thanao koktuma rohorei lembu sora thanani pulisok Khangi naikha tai borok kirira kri hini saka tamukhe belaikeno morok manui morok rangmarini o drone ungmani bai tabukbo srai saimanya ko abo saboni abo boroni tai tamungi rohjakha abnoti urmuro nanglaijak amchai to phungo go lemus ar pusuk ko mano je kaisa drone klai tong khaile to logre ju sai phaka tango phaka hainai kha klai jak mukata nugo yang kichu ko liya to tang khanga bono ko nai nei boda ka tamu ase bisu adurun loge durun abono nogai elkane boro belekhan wana jatai pe kirijak amon loge ta man khamu ki kun kaisa nosto jinis na kana na kun Bangladesh songni ba Bangladesh babo ta hari kana na Bangladesh ya Bangladesh ni to phanan ko yoro to kun kana battery seri pai kina phayoro pai ko khada bono am to kiliman ko ya rakam ko kiliman ko yata tabu to kirijak ko ka hamno talang to kang thangka ki chiya ঠিক আছে Gai kapal tadi bukuk song ngobong kai lepu thani bisingo unang mai koktama obno tinai wana la jakha lukurok bahanyo tai obo hai uram Bangladesh border engko obo hai drone man mani bai camera bai location da check khai tongkha ISI rok da bo checking khai tongkha biang ti hapnai biang ti tam khainai abo hai ja abo kaisa je secret tongo Bangladesh ri mani ba illegal je habu tongoni dera nai tong ni mani abo hai jang mano nei o khebo kirjak tongmani ko wansa toksa tiprasa jotono oro kirjak tongmani kok toma Pada kapal tadi bukuk song IPF ini berkati bo bos kango BC election ba TDC ni election botongo abu noti teisa canga ngi kai pheuka tipralen demand tai 23 tarik Agust ka TDC manmani sal abu noti nai tipralen statehood demand teknik palai tongo IPF ti borok o salo Delhi o thangane bagi nai tiar mung rugui 23 tarik Agust tipralen demand no kitingai Engko Bisramganj Divisional Committee IPF tini berkati 20 tarik Agust no bike rally khalaiani ni baginyai tini press meet khalaiya Bisramganj IPF Divisional Committee Uttom Debborma President Assistant Secretary Chief Debborma ta Youth IPF ti President Vikas Debborma suni manjak Mumbai press meet khalai saklaikha borni boskanni tanggotangni Bisramganj Division ni kaisa kok malaimani panda जों अमहिकासे 23 August no tuyei Bisramganj Division kaisa 26 ta DC no tuyei जों kaisa bike rally khaina naitong je tini Bisramganj Division ni president tini Dauttom ni netrite boni nukhungono जों kaisa press meet khlaitongo
o press meet paimanjaka chini Bisramganj division ni joto kormi rok borok bo tongo borokni sohojogita bai chong bike rally khainai o bike rally o chini 26 ta BC ni Amtoli Golagati seat wise je tongnai takuktai buhuk songno 20 tarigo paimanjak phainani bagai oimung janogo chini main gathering nai Bisramganj Adibasi colony philo o philo 10 tani somoyo jotono phainai etai nangani bagai oimung janogo Smith khlaina nangman ingke tei bises ke nono joto no media rong ringmani ngake omono sini party IPFT 2009 ni simi tabo o statehood demand deno seng khaile phai kuno jorawang ganke district wise te khajago tei bisibak seng dili ono thangino sino o statehood demand no seng khaile phai mani takla ke sini central ni decision by kheno sini statehood demand de seng Agartala bo khainai aro Astabol Maidano seng gathering nai engke o statehood demand de wo sini kha ganang hado phana hamjaknai sini joto tipara sarokno omono kaisa seng kobungmu haidi sini o statehood demand deno joto palkhe seng palailene tei o statehood seng joto no manjaka hingke tahnai sini Triparaland sini demand abo no seng tebo beskango agu gitalang malainai tam Himalaya Triparaland chara tei kunu bikolpo krei Tripura ho tei IPFT Triparaland abo sat Gai IPFT party ni tangbatang bai baksa yang o Gerda Triparaland sang yang baksa Tripura thani IPFT phayo baksa CPM ya kari phayo abai mangpli botong chinaro khnai ni IPFT o banarom nai tongmani kop Gonda Teisa Divisional Committee IPFT ni President Choronbasi Tripura ni Tejul Mumbai tini 11 voter kubuni botol ya kari IPFT ni banarom phaikya borno bodoro lamsugini haka Choronbasi Tripura tai juda juda adongrok IPFT trek thankai tongmani Gonda Soraba nugjagi tongkha o mangpli ni bisingtui Kubun party yakar final runa chung khabai khumbai lamsugo kubun party yakar final runa chung khabai khumbai lamsugo IPFT long le youth IPFT long le Pula no jotono hamba yafaro ani je chini Tripuraland IPFT no hamjagai ang first no join rekha ang join riman pore je an taku bukhok an jati bongso dolopoti notun dolopoti modohri ward ni first 31 ta voter lagai ani loge borok phaibekha tini taibo 3 ta voter 2 family ni tini ang bai join ungpheka buskang taibo join lasongnani taibo hamari lasongnani hine ang asa khayo ani kaw sungno jotono hambai afra hambai engkai जों tini sari sakjang jorawo जों tini joining program sanamkha engkai tini o joining o chini chugidar paralas mathawo जों tini joining program sanamkha o joining program kha total 4 family ni 11 buta जों tini mankha engkai a jagao rotho parani tongo 1 family 6 butar tongo engkai 1 family ni obumung kha Sohodev Tripura boni family tini oro family ya kintu besala phaijak engkai boroni family soho जों tini totally 11 butar mankha engkai buskango जों borno tini जों khabai khubai lamsuklaika engkai oboni chini ukologo je जों samung khai tongmani joto chini samungni chini credit thango chini borum ganang Gonda Teisani sub divisional president borum ganang Choronbasi Tripura engkai bini jarate जों samung khai tongo tabo bini sohojogita bai जों tini bibino jagao जों parao thangi kami thango जों tini joining program khaimano abon bagi bono जों paipilla hambai mario engkai buskango bini sohojogita bai जों buskango teibo joining buskango kwbangma tongo engkai जों bini sohojogita bai जों buskango teibo joining khainai asunani koknargai kami wo jasipano kubuni kok to mangi tongdi kintu buskangi edisi election tini belai regional party ro ni bisinti jo kawangko kopi mungi tongo BJP party ni bekhak tei amser tabo nukja yangi tongo kintu regional party ro no kawangko kabahai kopi mung sekangjak nukja ka tini
আমচাইও গন্ডছড়া রাইমা বেলি আমহাই আমচাইও কুবলি বদল জাকারে ত্রিপুরা মতা ফেমিনি মাংপ্রিবো কাছে ফেকাচিনি কক্তমাও আবংকাই মদনজয় কামিনী লুকুর বুয়াগ্রানা হামজাক লাইনাই মদনজয় কামিনী BJP CPIM IPF yakari nukung khungtok ni tia voter joining khaika Tripura mothawo abon pore modohori para dolopoti edisi village jo bahino at nukung ni 17 voter BJP IPF ti yakari Tripura mothri banarom phaika lam soka gondopisa agriculture chairman Nokul Joy Tripura amno karibo tai kaisa nukjaka ania pawo 49 samononi MDC Hongso Kumar Tripura yaktei nukung khungchukuni 25 voter BJP yakare Tripura mothri banarom phali tongkha BJP bodolo tamungui abahai tabuk ngi tongkha abo hapangno tongui bo hapangna hamjai angu mane hapangno sabro thalija kokbangai tonglaicha abo bo sung kasai tongo naine di Tripura mothri banarom phali mani o নবাগতদের জানাই হাজার হাজার স্বাগতম সামান্য বিভিন্ন দুর্নীতি প্রতিবাদে আজকে ত্রিপুরা মুথাতে শামিল হওয়ার যারা আগতদের হাজার হাজার স্বাগতম বুয়াগ্রা লং লেপ ত্রিপুরা মুথা লং লেপ এই এলাকার বিভিন্ন দুর্নীতির প্রতিবাদে আজকে ত্রিপুরা মুথাতে আগতদের জানাই স্বাগতম ত্রিপুরা মুথা লং লেপ বুয়াগ্রা লং লেপ ত্রিপুরা মুথা কি ধন্যবাদ সবাইকে ধন্যবাদ সবাইকে বিশেষ করে আপনারা বিভিন্ন চ্যানেল থেকে আগত বিভিন্ন চ্যানেলের যারা এবং সোশ্যাল মিডিয়া যারা আগত আপনাদেরকে সবাইকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি আমি সামনু ব্লক ত্রিপুরা মুথা ব্লক কমিটির পক্ষ থেকে আর বিশেষ করে আজকে আমাদের দলে ত্রিপুরা মুথাকে সবাই বলে যে সম্প্রদায় দল ত্রিপুরা মুসা ত্রিপ্রাসা পাতি কিন্তু এখন ত্রিপ্রাসা পাতি ত্রিপুরা মুথা পাতি শুধু ত্রিপ্রাসাদের বা ত্রিপুরাদের জন্য সীমাবদ্ধ না সারা ত্রিপুরা রাজ্যে আমরা দেখছি আমাদের TCF সারা ত্রিপুরা রাজ্যের TCF কমিটি আছে এবং এই এলাকাতেও আমাদের যারা দীর্ঘদিন আমাদের এই এলাকার প্রবীণ নাগরিক এবং দীর্ঘদিন বিজেপি দলের সমর্থিতরা যারা কাজ করছেন বিভিন্ন দলের দায়িত্ব নিয়ে কাজ করছেন আজকে আমাদের ত্রিপুরা মুথা পাতিতে ওনারা অংশগ্রহণ করেছেন আমি আমার ব্যক্তিগত তরফ থেকে ত্রিপুরা মুথা পাতির পক্ষ থেকে ওনাদেরকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি আজকে আমাদের দলে প্রায় 9 ফ্যামিলি প্রায় 37 ভোটার আমাদের দলে অংশগ্রহণ করেছেন আগামী দিনে আরও আসবো তাই আমি আমার ব্যক্তিগত তরফ থেকে আমি ওনাদের হয়ে আগামী দিনে ওনাদের বিভিন্ন সমস্যা বিভিন্ন সরকারি সুযোগ সুবিধা ওনাদেরকে যেভাবে একটা প্রতারণা যেভাবে একটা লাঞ্ছনা করা হচ্ছে যে 200 বছরের ইংরেজ শাসনের যেভাবে চলছে সামান্য বিধানসভা এইভাবে চলছে কাজে ওই জায়গা থেকে আমরা উত্তরীয় হতে হবে ওই জায়গা থেকে আমরা উঠে আসতে হবে যার কারণে ওনারা প্রতিবাদ করার জন্য আমাদের দলে আছে ওনাদের হয়ে আমি আগামী দিনে কাজ করব ওনারাও ত্রিপুরা মুথা হয়ে আগামী দিনে এই এলাকার অন্যায়ের বিরুদ্ধে করার জন্য ওনারা আছে ত্রিপুরা মুথার দায়িত্ব হচ্ছে অন্যায়ের প্রতিবাদ করা মানুষের উপকারের কাজ করা অনেকে বলে সম্প্রদায় দল আমরা কোনো সম্প্রদায় দল না ত্রিপুরা মুথা পাতি এই রাজ্যের পাতি এবং এই ত্রিপুরা মুথা পাতি কোনো পশ্চিমবাংলার তৃণমূল পাতি না এবং ত্রিপুরা মুথা পাতি গুজরাটের হিন্দিওয়ালা হামকো তুমকো পাতি না ত্রিপুরা মুথা পাতি ভারতবর্ষকে সংবিধানকে আমরা বিশ্বাস করি আমরা সমস্ত জাতি গোষ্ঠীকে মান্য দিয়ে চলার জন্য আমাদের মহারাজার উদ্দেশ্য তাদের এই উদ্দেশ্য নিয়ে আমরা কাজ করি ধন্যবাদ সবাইকে আজকের থেকে আমরা ত্রিপুরা মুথা হইয়া কাজ করব আপনারা কোন পার্টি আসলো আগে তো আমরা বিজেপি করতাম কেন কি দেখে আজকে ত্রিপুরা মুথা জয়েনিং করেছেন বিজেপি করতাম যে তখন তো মোটামুটি একটা আসতো না বিভিন্ন ফলাফল দিল কিন্তু এখন দেখলাম 7.5 বছর পার হয়ে গেছে Gakhabang itade bukukchong ang to salbrum saitago Tripura hasto kaibri news dekpano salowaisa yakhabo yang ngini tongo number 1 ke accident number 2 ke sikok mani khoglai mani number 3 ke drugs manjak lai mani tai kaisa hangkai borok bulai tok lai mani hingkai abo hai salbrum ni kokten bisingo tini hayo hai mangpli kase pheuka drugs ba phekjane mani manglai mani babusa phasing sidi karan manjak mani tinin koktuma to mandai thanao bahaya tongo tai kaisa ke mungia kami thanao osi sones deborman tijol mungbai gai tai kaisa hangkai 90,000 yaba tablet manjak mani aro amtoli bypass kaisa auto gari no naitu kise 90,000 ta yaba tablet mankha wanama singcha Tripura haste o
नादि जे फेकजानाय केरि त्रिपुरा सामनानै हनै साररक अंखररक तेबसे बांरक के नाइटु गई से किसे मान गुंके नाइटु गे तफर बसु कोटी नि बिजनेस खाइ तमै खाना त्रिपुरा हाव आबुनि बागिनो राजा सायाति सामुंताने रक्से नक काहाम बेहिक बसा काहाम कसारै तमै खा उनको फिलि तमै खा बा बरबा आबसे काहाम बा बिजनेस लाइन सिने ब्लेना यांखा चाकरी करे त्रिपुरा हास्तेव जे चाकरिनि हिसाब न एकदम मुकुब दनि नर खाइने दि आईपीएफटी बीजेपी सरकार फाइमानि यागोलो नर रोखना 2018 न कमानि 10,323 चाकरी न सकक मानि फियाबा ताबुकsak जरते हास्तेनि मंत्री अकरा डॉक्टर मानिक साहा जे रिपोर्ट रमा मते 19,000 से चाकरी मांखो ओ जेन कोनि सिमी जे 2018 नि सिमी 23 जरा इनके 19,000 से चाकरी रो को बा 10,323 तो बरम सकक पाइखा इनका के बा 10,000 माइस के 9,000 से चाकरी रो को सरकार बले वानामा सिंचा आबुनि सिकक आकारो बररक 2 नम्बर सामुखानि बांगो याबा टेबलेट फालो ड्राग्स फालो आबाहि दंलायो नायनेदि अबाहाय मांकलि रक बायसि त्रिपुराव बोसोर किरमा सिंचांनाय दंखा 90,000 याबा टेबलेट नि केसे केरेंगो करंजाक संजय सूत्रधरन रमखा आमतलि थानानि पुलि कक्तमा थुमरनि बसकांगो दारा सिदा कक्तुम रकनो साखा आमतलि थानानि ओसि परितोष दास हास्तेवो फेकजानाय मानै जेसे फेकजानाय केरे त्रिपुरा नामना हनै चाइतगो आबन स्लाइतेबो कबां कांग मानजागि दंबाय मालांसाजाक लुकुर कियाबा रमै मानियाखौ पुलिस फेकजानाय मानै फालनाय याफांनो तो 7 अगस्त সন্ধ্যার সময় আমরা 90,000 ইয়াবা ট্যাবলেট সহ সুবীর সূত্রধর নামে একজন লোককে আমরা আটক করি তার অটো সহ পরবর্তী সময় তাকে ইন্টারোগেশন করে আমরা জানতে পারি এই সুবীর সূত্রধর সঞ্জয় সূত্রধরের বাড়ি থেকে এই ইয়াবা ট্যাবলেটগুলি নিয়ে আসছিল তার ইন্টারোগেশনের বেসিসে नामना हनै चाइतगो आबन स्लाइतेबो कबां कांग मानजागि दंबाय मालांसाजाक लुकुर कियाबा रमै मानियाखौ पुलिस फेकजानाय मानै फालनाय याफांनो तो 7 अगस्त সন্ধ্যার সময় আমরা 90,000 ইয়াবা ট্যাবলেট সহ সুবীর সূত্রধর নামে একজন লোককে আমরা আটক করি তার অটো সহ পরবর্তী সময় তাকে ইন্টারোগেশন করে আমরা জানতে পারি এই সুবীর সূত্রধর সঞ্জয় সূত্রধরের বাড়ি থেকে এই ইয়াবা ট্যাবলেটগুলি নিয়ে আসছিল তার ইন্টারোগেশনের বেসিসে खबरी तावते बुखुकचों हाके नोखना अबो काइसे आबा टेबलेट मानजामानि हाय कक्तमा नायनेदि 90,000 ता आबा हायरक बानजाखाके बर कोटी नि बिजनेस क्लाइ दङो गे नों आं टं कसं तां जानाय रक आपतियो खा हाबियाके बाहिकिं सिनाय सरकारनि थानिव अबो बेलाइखेनो मकल काइचम थाय अबो हाम ड्राग्स फालमानि नो कासुना हंगाके सुदु बरन रम खैसि मेंलाक जे बेकार रक साममायं तो हाबरनो रखांके बर अबाहायबे याकाक माननाय ताई बरनो आजिनानि लामा रखांके बर अबनि हायते याकागि माननाय खाबर दादे बुखुक सम आंदर साका सालब्रुनो फेकजानाय मानै गे तामो ड्राग्स रमनै फालमानि आबो कारिबो हायनो ताई कैसानकाय एक्सिडेंट गोबां मा बरक ताबुक थैजाक याकुं हामियांजाक बिसमा बायजाक आबो हायके देश तुरुक रांगोबो गलगो ताई बरकनि फानोबो गलगि दङो ताई सिनि जे गोबां मा हदावो जों देरामुं देराय दङो ओ देरामुंनि बागिनो फारिके हायनो हाय तिनि कक्तमा कमला सागरनि कसबेश्वरी मन्दिर बसकांगो पुजारoi किफिमा जरावनो इकुबाय स्कुटि थुतायनाय बसाय थैका बसायबे बिहि खिसांनि थैजेरि नांखा इंगे अबनो तुइनाय खनाय नेग्रादि अपाति मुनो रगजा चिन्तिनि कक्तु কি এখন কি জীবিত আছে না মারা গেছে নাম কি নাম জানা না खाबारि ताजे बुखुकचों तावसे जरते जे मांगप्ली तैसा फुनुगान फलगै आन्यागो जे तंगन आसुनखो थैलेमानि याक देरामानि आबाहाय पाति मुइ तंगनि बायसि देश उसलुइ दंगो
tabuk padikai amahai kawangma pati mong kawma dera mong kawma khas hajangnai kawma san mong kawma nang aboni ya golobo lukurong chuba sur lainai lukurong ni samo tongmani koktuma kasai pheka korbuk ni boiragi amchayo borai dugan amchayo lukurong bisi wise mairung bakmani tinibo samung tui tongkho arni Tipramotha party ni district secretary Bishal Development Tifang by Naya Hanya Yokochuba Samungo Borni Yapri Lukurok Tam Saikanaka Borno or Samuti. Tipram Bishi Kanyo, Maru, Baka, Kisasa Nukungsuya Lokoro. Scan Robo Bodeke body pop payo or non para. चास का आपने एखने की लगे आइसेन किसे जन आइसेन साले साले लगे आइसेन पाइसेन नी আপনার বাড়ি কই ওই তো হেদিকে আজকে আপনাকে যে চাল দিয়েছেন তারা কারা বা কোথা থেকে এসে আপনাদেরকে চাল দিয়েছেন কোথা থেকে এসেছেন তারা বা কার দল এরা এই যে থোড়া দল ini utur eksori bisiko sopaja utur eksori marketo kemana hingga ini afro bos mairong bago get ini hingga pangwari utur eksori rambadro tini bag jani kemana ojago tini mairong bag pika baru poribar utur eksori o oro sini joto jati riang tonggo cakma muslim bai pura joto jati no norikha hingga ojago faiman ja faijak sini borong ganang sini YTM ni sini tangfang sumit riang senior leader Saktum Tripura, Monojoy Tripura, YTM nite Oren, Soten Babu, Georon Kup Naikulai sini minority bosongnya Asmod Mia, gete sini kabangma leader sini Juddo Joy Jomatia, aku songkai sing jot pemiluino faleka. Tuman kai sini korang kaisano sing Bubagrani Warriors, sini sing Bubagrani ideology bene cholinai. Choli betongo sini korbu sabisa tamu tongo tongo. Get প্রতি বছর হাইকেন 3 বছর মাইরম যত পঞ্চায়েত কিসে কিসে চুবা চুবরিখা বুবাগ্রানি মুম্বাই কারণ তে কাইসে সাতাইক্লায়ও অর जों উত্তর একশরিও আগেও जों যে মানে 25 ইয়ার্স 30 ইয়ার্স অজাগো সিপিএম রাজ খাইথাঙ্গা অজাগো কিন্তু অজাগো বরনি অ এরিয়া উত্তর একশরি বিসিও কোনো ডেভেলপ নিকরি जों थांनायाव ভিজিট খাইफ्रो जों ভিডিও নরক নুখানা গरै Haipano kintu o jago mix tongo minority chakma bai ge sini Tripura riang uchui oro mix tongo ge aboni bagina ang sate klayo जों nine anita hindi ami bolti chai ami amader minority bai bangli baiderko ami bolti chai je আপনারা কিছু কিছু মানুষ আপনাদেরকে Kapani tangte bukuk chong luku hamkai samutai kok samyak lo tabungo kutung kok tuma kasai pheka telemura thanani chakmagat ni beres o chakmagat ni je bridge a bainang lejak tuimodo amsani muslim bostiwo sanja jorawo dalai ke khas hajaknai kok tuma kaisa bigrajak nok khok hamtaya asumsa hor nangai sapla sawi thaka nok tai nok bisingo hor jungjak jagao no অংখরি মানলিয়া হরনি বাগৈ খাमै থিনে নাখা খরচা চাকরাজক বরই বনি মুঙ্গে জাবেদা বিবি উমর বেশি স্নিসি এবা 70 জরা কলমরমি বআ নক গাইলিং হাইও ন তংমানি গবাইতে তৈ আভাই জাগাওনো কেরোসিননি যে জাতি আরনি ন হর নাংমানি নৈনাই খাখলাই জাখা আবনো তাই গবাংমা জাগাও হর নাঙै আ দেরামুং গানানি নগারানি বররক সাইটক ফানো a hor belai bangi thamani jora nugma bagi chirkhoi simin mansiwo o chirkhomon simin thanasiwo jabeda bibi khamoi thija jakha khana jadi o kharibo singsa tirini asumsa o jorani kok কিতইছো না এখানে আজকে ওই সন্ধ্যার সময় আমাদের উত্তর বঙ্গল তুই মধু মুসলিম পাড়া আর কি তো আমাদের এখানে একটা বয়স্ক মহিলা ওই পড়া আছিল তো ঘরের মধ্যে নিজে নিজে আগুন লাগিয়ে আছে কেমনে আগুন লাগছে তো এই বেডির ছেলের আটোয়ায় পাইতেছে না এরপরে ঘরও আগুন লাগছে আমরা বাজারও গিয়ে কইতেছে কয় এরকম এরকম ঘরে আগুন লাগছে তখন আমরা দেখলাম কি তার বেডি তো একদম পুরা মানে এই আগুনে পুরা পুরা একদম ছাই হয়ে গেছে কেমনে লাগছে আপনি কইতারেন না তো না
না না না এটা তো কইতাম পারি না এটা ওখানে ওই আর বাড়ির আশপাশে আর জানবো কারণ মহিলারা তো একলা থাকে কেন বয়স্ক মানুষ অনেক কুপির থেকে লাগছে না এই চুলার থেকে লাগছে এটা পুরো একদম সঠিক খবরটা তো আপনি জানেন না না একদম সঠিক তো আমি জানি না ঠিক আছে kami kali bukuksong tini jorani kok pandawo je nor kok thum rekha oroto belaikeno khayok janai tongo kha sajanai tongo tai kobangma update rekha nor bahinang jakha commento sinani ungthung pia bandor no ang samani je khumolungo kaisa roti bekeriwo samutane bagi borong nangi tongo nor tumul kebo bekar tong tong ke kok sahor badi 9366717795 o number o tini bagi joran kok panda asu sasina khana taisa kumni kok to toi phaini ni kok kasare tini orno basakha jotona hambai joran kok panda hambai puri sipase jora nai tong bagi